خالق کائنات نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے پکے وعدے کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر خالق نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ ملا دیتا ہے وہ ان میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور جہنم بھی ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے محترم سامعین، پہلے جڑا آیت مجیدہ دا حصہ ہے وہ تے ساری گفتگو رہی ہے۔ تیرے مرحلے دے وچ سن، پہلا مرحلہ سی جو لوگ وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، دوسرا سی جو اللہ کے ملائے ہوئے میں جدائی ڈال دیتے ہیں، اور تیسرا سی جو فساد کرتے ہیں۔ اسی پہلے ہی حصے تھے ہم تک دی بحث ہے جو عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ میں کوشش کی تھی کہ اس عشرے وچ ایسے ایسے عہداں دا ذکر کیتا جائے، وعدیاں دا، میثاق دا، جڑا اللہ نے کسی نبی نال کیتا، نبی نے اپنی امت نال کیتا۔ کل تک دا وعدہ جناب دے ذہن چھپے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو وعدہ لیا کہ تسی میرا گھر بناؤ گے بھی اور ان پاک بھی رکھو گے۔ اس گفتگو نے تھوڑا جا کے چلا کے تو میں اچھا نہ کہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کیتا جائے اور اس موضوع کو مکمل کیتا جائے کہ ہر نبی نال اللہ کیسا وعدہ کیتا ہے تے ساڈے نبی نال اللہ کیسا وعدہ کیتا، یعنی آج انہاں وعدیاں وچ ساڈے واسطے بہت بڑی جی ہدایت ہے، بہت بڑی ہدایت۔ خالق کائنات نے جڑا اج میں آیت مجیدہ پڑھ رہا، کل 125 نمبر آیت سی اور اج اس سے سورہ مبارکہ بقرہ دی 124 نمبر آیت، اس تو پہلے خالق کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ بالکل پورا اترا، ایک نمبر کی کمی بھی نہ کی۔ اللہ دی قبلہ آزمائش تے پورا اترنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اللہ نے جدوں کسی نبی نو بھی امتحان چ پایا نا، اس نے منت ضرور کی تھی کہ میرے نال رعایت کریں، تیرا میرٹ بہت بلند ہے، جویں تے تو چاہنا نمبر انہیں ہو سکتا میں حاصل نہ کر سکاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، مہربانی فرمائی میں اپنے امتحان چ پا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات ہی پاک ہے، اسی تے اس قابل نہیں کہ تیرے امتحان چ پورے اتریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بندہ مر گیا، انہوں نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو معافی دے گا تو مہربانی کرے گا تو پھر ہی گزارا ہونا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی تھی تو پھر نال ہی فرمایا کہ مینوں معافی دیں، یہ چھڈ نہ چھڈ، میرے تے ناراض نہ ہوئے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک اتنی کبریا ذات ہے، اتنی بلند ذات ہے کہ انبیاء دا بھی وہ امتحان لوے۔ اسی تے بہت معمولی لوگ ہاں تے انہاں دی اس طرح سمجھو پنجابی جویں لتاں کم جاندیاں نے کہ تیرے امتحان چ کون پورا اترے۔ پتہ نہیں ہے کیسے انسان سن خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے ربہ بکلمات، اس کے رب نے اسے آزمایا چند کلمات سے، فاتمہن، اس نے کمال کر دی کہ 100 میں سے 100 نمبر لے گیا، یعنی ایک نمبر بھی نہیں کٹن دیتا۔ اگر اللہ نے انہوں آزمایا جناب چوں مال چوں پھر بھی 100 چوں 100، جے انہوں آزمایا جان چوں تو آگے چھال مار کے پھر 100 چوں 100، پھر جے آزمایا بیٹے نصیبہ کرن تو 100 چوں 100 حد کر چھڑیے اس انسان اکمل نے کہ اللہ فرماتا ہے جب وہ پورا اترا، نہ اس منت کی تھی، نہ کوئی رعایت منگی ہے، نہ میں نے اس آکھیا ذرا مہربانی کریں، جویں جویں میں آزماندہ گیا اویں اویں پورا اترتا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ہم نے دیکھا کہ یہ پورا اترا ہے تو قالا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، جا ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ پتہ نہیں امامت نو قبلہ اساں کیویں سمجھیا ہے، پتہ نہیں لوگا کیویں سمجھیا ہے، اللہ معافی دے۔ اگر تسی قبلہ قرآن تے غور کریے نا کدی، امامت وہ منزل ہے جہدے واسطے اللہ خلیل نو بھی آزماندا ہے، نبی بھی سن پھر آزمایا ہے، رسول بھی سن پھر آزمایا ہے، پیارے بھی سن علیہ السلام بھی سن پھر آزمایا ہے۔ میں تے حیران ہاں، اے امامت دین لگا اللہ اپنے نبیاں نو آزما رہندا ہے، اے ملیاں چھوڑ کے بندے امام کیویں ہو گئے؟ اصل گل ہے کہ اصل گل ہے یہ امام ایک بہت بڑا لفظ ہے، امام بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ اصل نہ جڑا بندہ اگے کیتا نا انہوں امام کہہ دیتا ہے، اصل لفظ استعمال کیتا ہے، اصل لفظ استعمال کیتا ہے نہیں، ہے نہیں۔ شیعہ سنی سارے چک جیسا، مثلا
آیت اللہ ایک خوبصورت لفظ، یہ علماء لانے اسی بڑے علماء نال لگتا ہے، جڑے مجتہد ہوتے ہیں، فتویٰ جاری کرتے ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، انہوں نے آیت اللہ لگتا ہے۔ یہ شیعہ سنی میں لا کے گل کرنا، اصل بھی وڈے علماء نو آیت اللہ آخیا ہے، حالانکہ جی آیت اللہ نو ویکھیے نا تو صرف معصوم فرماتے ہیں نحن آیات اللہ، ہم اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لقد راہ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ دی آیت دیکھنی ہوئے تو مصطفیٰ نو بھی اینا پیدا کرنا پہ، یعنی معراج تے جا کے حضور میں کعبہ قوسین تھے، اللہ دی ایک نشانی نو دیکھا، ان اندر آیت اللہ۔ لیکن وہ چونکہ بہت بڑا لفظ ہے، لیکن اساں شیعہ قوم نے انہوں استعمال کیتا اپنے بڑے علماء تے۔ بس تساں فکر نہیں کرنی، جی میں اساں اپنے بڑیاں نو آیت اللہ آکھیا نا، ایویں انہاں اپنے بڑیاں نو امام آکھیا، امام آکھیا۔ یہ مطلب ہے کہ جی میں آیت اللہ کوئی جڑے ساڈے علماء نے وہ معصوم نہیں، اسی طرح جڑے امام نے نا مسجداں چ یہ بھی معصوم نہیں۔ اگر معصوم ہوتے ایک مسیح تو کڈے کیوں جان، دوسری مسیح جان پھر امام پڑھنا اسرا ہو جاتا نا، وعدہ کٹا ہو جاتا۔ عزیزاں نے گرامی قدر استعمال کر رہے ہیں، لفظ استعمال کر رہے ہیں، لفظ ولی نو استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی ایک رسول ولی ہے، اور ایسے لوگ ولی نے جڑے حالت رکوع وچ بھی ہوں تے سوالی دا وقت ضائع نہیں کرتے، یعنی واپس نہیں جان دیندے، انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیج دیں۔ ایسے اولیاء نے حضرت علی علیہ السلام دی ولایت دا اعلان سرکار دو عالم میں اتنے بڑے جمع گفیر کیتا تے ایتھے تواڈے روڈاں تے جائیے تے کئیاں ولیاں دے مزارات، داتری شاہ، کونے شاہ، سائیں مرچو، ایتھے سائیں مرنا بھی آئے تھے، میں پڑھیا سائیں مرنا، یعنی یہ بھی اللہ دے ولی نے۔ یہ مطلب ہے سارے جڑے چھوٹے چھوٹے ولی نے اساں بنائے نہیں، انہوں نے لفظ ولی استعمال کرنے کا حق دیتا ہے۔ کسی نے امام دا لفظ اپنے کسی پیش نماز دے کے لفظ استعمال کیا، کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ دو لفظ نے جڑے استعمال نہیں ہوئے، ایک شکر ہے اجے تک نبی استعمال نہیں ہوا، ایک رسول استعمال نہیں ہوئے۔ رسول کوئی نہیں آتا ساڈا رسول ہے، کوئی نہیں آتا ساڈا نبی ہے، ایک ولی عام ہے، ایک امام عام ہے، ایک آیت اللہ، یعنی اس طرح بڑے بڑے لوگوں کو نہ دیتے ہیں۔ وہ واسطے ضروری نہیں کہ وہ امام ہو ہی جا، ضروری نہیں، امام نہیں، ایک کام کرنا چاہیے، وہ عرض ہی کر سکنا جی، چھوٹے بندے اسی عرض کر سکنا، کسی کا کرتا منگ کے کھڑیا ہوئے نا وہ سالن نہیں لوڑی دا، بلکہ کئی بار یہ وے کہ بسکٹ کسی کی پا کے بندہ جنجے گیا ہوئے نا برات نال وہ بھی گیا ہوئے جی ہے وہ نالوں آنی جاتا ویخ کے موٹر سائیکل منگی ہوئے تو بندہ آتا یار دھیان نہ چاہیے، وہ ہوں تو دھیان نہ جانا، دو چار گھڑی آرام نہ لگا، اگوں وہ 100 تو تھلے ہی نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ جی شاید منگی ہوئے نا کم از کم وہ دھیان رکھی دا ہے۔ اللہ دے بندے ہو جے تساں امام دا لفظ استعمال ہی کر رہے ہیں تو حیا چ لو، ایڈے وڈیاں لوگوں کا لفظ استعمال کیتا ہے تو کم از کم کچھ حیا رہنا چاہیے۔ بھائی جدا لفظ استعمال کیتا جائے، لفظ استعمال کیتا جائے۔ کئی ایسے شاہ نے جڑے شاہ ہے نہیں تو شاہ بنے نے، ان پھر بنے ہیں جنہیں بھی شک پہ گیا شاہ ہی نے، ایسے بنے نے، کئی کو تو بنیا ہی نہ گیا، کئی تو بڑے گیا رہے ہاں جو منٹاں سیکنڈاں، کئی میں ایسے انہوں بھی جاننا جنہیں اپنی زندگی اس طرح کر لئیے کہ کئی بندے شک کرتے ہیں کہ یار کم میں دے سارے شاہ والے نے۔ یہ مطلب ہے کہ کسی کا نام کسی اگر استعمال بھی کیتا ہوئے وہ دھیان تے رکھنا چاہیے نا۔ ایک گل پکی ہے جی، اگر کسی بندے آیت اللہ کھوایا نا وہ اہل بیت دا منکر نہیں ہونا چاہیے، مہربانی، کیونکہ آیت اللہ سلور ہے تو جن نے امامت کا لفظ استعمال کر کے امام اپنے آپ کو کھوایا نا وہ 12 دا منکر نہیں ہونا چاہیے، تو جس کوئی بڑھ شڑ کر کے اپنے آپ کو ولی کھوا لیا نا وہ ولی دا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ جدہ لفظ استعمال کیتا ہے کم از کم ہوتا کہ یا مہربانی جبنا میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرمایا میں امام بنا دیتا ہوں۔ وہ اگلا لفظ ہے چونکہ میں وعدہ پہ پڑھنا تو میں اس آیت جو وعدہ ہی پڑھنا، چونکہ میں موضوع پہ پڑھنا اس موضوع وچ ہی رہنا۔ اللہ فرماتا ہے کالا و من ذریتی، جی میں اسے امامت لئیے نہ اوکھے ہوگی، فوراً فرماتے ہیں اللہ یہ جڑا ہن میں نے عہدہ ملیا امامت دا یہ میری اولاد وچ بھی رکھے گا نا، یہ میری ذریت وچ رکھے گا نا، میری اولاد وچ امام۔ میں ابراہیم علیہ السلام دے کانفیڈنس تو آ رہا نا، اعتماد تو ہے نا کہ بلا بندہ پٹھے دی مزدوری کر کے زندگی گزارے نا
तो अपने पुत्र को आंदा पुत्रा मैं औखी जिंदगी गुजारी आ, ये तेरे वाला काम नहीं, कितने 4 जमात पढ़ जा कितने मुलाजम हो जा, मैं बड़ी औखी गुजारी, मैं औखी गुजारी आ, तेरे को काम होना नहीं, तो 4 जमात पढ़ जा चंगा रहेगा। इसका मतलब है बाप बेटे के मुतल्लिक एक कॉन्फिडेंस ही नहीं रखता कि मेरे वाला काम कर लेगा। उन्हें पता है कि मैं डाटा बंदा ये नासुक है, पंजाबी चलते हैं इन्ने जोगा इन्ने जोगा नहीं। वो आंदा बच्चा पढ़दा है तेरे को मजदूरी नहीं होनी, तेरे को काम नहीं होना, तू इन्ने जोगा नहीं। मैं हैरान हाँ, हजरत इब्राहिम एडे डाटे इम्तिहानों चो गुजर के भी समझते सन कि मेरी सूरीयत भी इन्ने जोगी है। जो फरमा रहे औखे ठीक ना सके औखे इम्तिहान दे के भी फरमाते हैं कि काला मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद नूं भी आजमाएगा ना, आजमा नहीं, मेरी ज़ुर्रियत नूं मेरी नस्ल नूं भी इमामत देगा ना। खालिक ने फरमाया काला, तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम की याद करेगा, तेरी ज़ुर्रियत च इमामत रखांगा, तेरी ज़ुर्रियत च मैं तेरी औलाद च इमाम बनावांगा। एक गल जरा अपनी औलाद नूं नहीं दस, बहुत शुक्रिया, एक गल अपनी औलाद नूं दस दे, वो केड़ी? अल्लाह फरमाया मेरा कानून है, औलाद तेनों पता होना चाहिए, तेरी नस्ल नूं पता होना चाहिए, तेरी ज़ुर्रियत नूं पता होना चाहिए। वो की अल्लाह फरमाया मैं बनावांगा तो तेरी नस्ल चो, लेकिन अपनी नस्ल नूं भी कह दें ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये वादा ज़ालिमों से नहीं है। सुभान अल्लाह, आ गया वादा, आ गया वादा, मेरा ये वादा ज़ालिमों से नहीं है। कोई होवे जिथे होवे, ज़ालिम होया तो मैं इमाम नहीं बना, ज़ालिम होया तो मैं इमाम नहीं। तुहानू पता ज़ालिम साडा उर्दू का ज़ालिम हो रहे, अरबी का ज़ालिम हो रहे। उर्दू च जुल्म है किसी को घर में अग लानी, किसी को लुट लेना, किसी को कतल कर देना, किसी को मारना, किसी की ज़मीन खो लेनी, ये जुल्म है। अरबी ये सारे बच्चे होंगे, लेकिन अरबी जो जुल्म है वो शुरू इतों होता है कि किसी शय को वहाँ रख देना जहाँ उसका मुकाम ना, किसी शय को वहाँ रख देना जहाँ उसका मुकाम ना हो। मसलन साड़ी पंजाब सराहने वाले पासे पुत्र बह के ते अब्बे नूं आखे पवांदा आ जाओ, और कुछ भी ना करे तो ज़ालिम है, कुछ भी ना करे तो ज़ालिम। आ कुर्सी खाली पई है, थकिया बंदा इत्थे बहिंदा नहीं, परा बहिंदा उत्थे ढोल आंदा नवीं कुर्सी मंगवांदा, इहदे ते नहीं बही, क्योंकि रखी गई है पढ़ने वाले वास्ते, छोटा होवे बड़ा होवे साकर होवे आलिम होवे खतीब होवे, मैं बहना चाहता तो बह सकता सर रखी हो इस वास्ते, चूँकि पढ़ने वाले की कुर्सी है, ये पढ़ने वाला ना बह तो सुनने वाला बह जाए, ये सुन मतलब भी किसी शय को वहाँ रख दिया गया जहाँ उसकी जगह नहीं थी। सुनने वाले बैठे ने, मेरे तो इज्जतदार लोग बैठे ने, मतलब जिन्हें सादात बैठे ने, सादात ने कुर्सी रखी है पे बह, ये सैयद आप कुर्सी दें तो बह जाना चाहिए है। ओए अल्लाह दे बंदे हो, सईदा दी खो के बहना जुल्म है। शुक्रिया मेहरबानी, किसी को वहाँ रख देना, किसी को वहाँ बैठा देना जहाँ उसका मुकाम नहीं। अगर कच्ची पक्की किसी की प्राइमरी स्कूल च टाटा थे बोरियां थे, कोई तो होगा बैठा। साढ़े जमाने तो तौबा है, डेस्क डुस्क भी कोई नहीं सन होंगे, सवेरे आप जाके अज थां मलना पैंदा है, सवेरे जाके लड़ी तो थां मलना पैंदा सी ते बोरी बिछानी पैंदी सी, उस बोरी के नाल भी बोरी नहीं सन लगन देंदे सी। मैं पहला आया सा उदों कुर्सी खाली पई हुंदी सी मास्टरां दी, कई शरारती ऐसे होंगे सन बच्चे शोखे, वो कुर्सी दबाई दे, वो फिर निके निके बच्चों को पता नहीं कौन दस गया, वो आंदे सर दसांगे दसांगे का मतलब शिकायत करांगे, जे शिकायत कर दिंदा वो आंदे सर करांगे तो मतलब बच्चे दे चाहता सी ना मैंने ठीक नहीं किया, शिकायत आई होंदी ना मैंने ठीक नहीं किया, वो आंदे इत्थे की पिया हुंदा हुंदे नहीं हो जाए इत्थे बह जगह इत्थे की पिया हुंदा। वो बच्चियां फिर एक घर बनाई सी, पुराने बच्चे साडे विच भी चलदी ने, हुंदा नहीं मैनूं पता, हुण तो चूंकि स्कूल जान नहीं होया। वो बच्चे आंदे सर बाबू जी, एक दिन बाबू जी सर जी ते कुर्सी ते बइए ना ते मां प्यो नूं गाल जांदी है, मां प्यो नूं कमाल है भाई। पता नहीं उन्हें मासूमां नूं ये कौन दस गया सी जिहड़ा अपने तो वड्डे दी कुर्सी ते बह, ना उहदी मां चंगी हुंदी है ना उहदा प्यो चंगा, क्योंकि ज़ालिम है, जुल्म कीता किबला जुल्म है, अपने तो वड्डे दी जगह ते बहना जुल्म है, अपने तो वड्डे दी जगह ते बहना जुल्म है। कदी बंदे कुरान ते अमल कीता हुंदा, यजीद दा मिंबर ते थां ही कोई नहीं।
اصل چ رڑ گئے مقامات رڑے نے. اللہ فرمایا لا ینالو عہد الظالمین, ظالموں میں امام نہیں بنانا. ابراہیم آخر بھائی کوئی تو عادل ہے نہ بنائی, جڑے مظلوم ہوں گے انہوں نے تو بنائے گا. یہ سب تو بڑا ظلم پڑھ دینا تاکہ بچ جائے. سورہ مبارکہ لقمان ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے, نصیحت کی ہے. وہ نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم, شرک سب سے بڑا ظلم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ نو چھڈ کے بت نو, سورج نو, چند نو, گھوڑ نو, سپ نو, مورتی نو معبود بن جانا, مسجود بن جانا سب تو بڑا ظلم نہ. پھر اس کا سب تو بڑا ظلم ہے جڑا بت پرست ہے نا, وہ بڑا نیک بھی ہوئے تے ظالم ہے. کیا بات ہے, میں کہنا بت پرست ہے نا, بت پرست بڑا چنگا بندہ ہوئے, گوانڈیاں دی لسی لوسی کان چھڑدا ہوئے مثال دے طور تے, پنڈ چ بچیاں دے ویاہ ہون تے جا کے انہاں پیار شاید دے آوے, سارے نیکی دے کام کرے. اگر وہ بت کے چکدا نا ظالم, تے اللہ فرمایا میں ظالماں نو امام. قرآن تے ہاتھی ساڈے منہ تے کافر لکھ جا پاویں. ایک تینوں میں دساں, جس زندگی چ ایک واری بھی بت کے سر تے رہے نا, وہ کسی ہور دا امام ہو سکدا, ساڈا ہی. جناب شکر 124 نمبر آیت ہے جی سورہ مبارکہ بقرہ دی. حضرت ابن مسعود ایک صحابی رسول گزرے, جدو آیت نازل ہوئی ہے نا کہ ابراہیم کو آزمایا پھر امام بنا دیا, انہوں نے کہا میری ذریت میں بھی بنائے گا. اللہ نے کہا میں ظالموں کو نہیں بنائیں گا, مظلوموں کو میں بنا دوں, ظلم نہ کرے میں بنا دیں گا, تیری نسل کی بنا دیں گا. حضرت ابن مسعود نے سرکار دو عالم سے آ کر پوچھا, تفسیر کوثر پڑھ رہے ہیں جی الحمدللہ. ابن مسعود نے نبی پاک سے آ کے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آزمایا تو ابراہیم گئے تھے, پورے بھی وہ اترے, امام بھی وہ بنے, انہوں نے دعا کی, اللہ نے قبول کی, یہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ, شاید ہمیں سنایا جا رہا ہے. بیٹھے رہے بندے پہلی ہمیشہ سن کے, شاید ہمیں سنایا جا رہا نہیں, ہمیں اے صدقے ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے. حضرت ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے کہ اس کو آزمایا اور بنایا اور اولاد میں بنانے کا وعدہ کر لیا. اے میں لکھ کے رکھے ہیں قرآن دے اتنے ساری تفسیر, ہاتھ جو قرآن ہے قدرتاً ہوں چکنا پیا تو میں پھر چک لے. حضرت رسول خدا نے فرمایا دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ, دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا. ہائے ہائے, ہوں نبی دا فرمان ہے قرآن میں جاتی جی, اگوں کوئی بندہ پیڑا پی جائے. کئی باری بندے کچھ عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں, اگوں دل کرتا نا ادھر ہو جی. مثلا صلی اللہ علیہ وسلم دی بجائے ادھر ہو جانے, صلی اللہ علیہ وسلم, آل والے پاس نہیں جانا, صلی اللہ علیہ وسلم, او کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آل کو بڑھا کے آج نہ ہو جائے. جی میں تصا ویکھیا ہوئے گا کہ پہلی ہوتی ہے چورس اٹھ, ادھر بندہ جائے اے بندہ جانا پیا, اگو اے بندہ جانا, اتوں لے کے جو بچوں دی بندے راہ پایا ہوتا ہے کنک مہنت کے, حالانکہ اتوں دی کوئی 10-15 مربے نہیں پہنتے, ایویں 2-3 پلنگ آ گا ہو جائے تو نال گٹھ آ جان, اتوں بچوں دی ہو جاتا. کنا کو فرق پہنتا یار, وہ گٹھ اونی گٹھ ہونا مہد چھڑی ہوتی ہے, سائیکل لگا لگا کے کنک تھلے مہدی ہوتی ہے, بچوں دی راہ پایا. ادھر تھوڑی جی کنک ہوتی ہے گٹھے, ادھر بھی کنک ہوتی, وہ بچوں دی اتوں والا کوئی فرق نہیں پہنتا. بندہ اتوں یار ادھر جانا پیا, اتوں آج ہو جائے, اتوں میں کنا کو فرق پہنتا ہے, عادت پیڑی. یار زمیندار بیٹھے ہو, زمیندار تے خدا رہا, اس زمیندار بڑی تکلیف ہوتی ہے کنک میں چھڑی بچوں دی, پھر بننا سا رکھا ہے, ادھر جانا بنے بنے, وہ توڑ آدھے جان گے, اتوں آ جاؤ, وہ پھر چھوٹا جا راہ پایا ہوتا, صرف عادت پیڑی اور گل کو. حالانکہ گٹھے کوئی خطرہ نہیں,
اتنے سب تو نہیں نہ بیٹھا اتوں انج ہونا ضروری ہے اتنے تھلے کل لگے نے ادھر گیا تو سر پنچر ہو جائے گا کچھ بھی نہ ایک تین میں دساں مولوی یہ برداشت کرتے نہیں سارے پہ کاشتکار جے وہ گل کرنا کاشتکار کوئی یار بنے بنے جایا کرو بچوں نہیں کیوں جاندے ہو کڑک مندے ہو لوگ آندے نے بندہ پوچھے 2 مربے تیری کڑک ہے اینیا کو بوٹیاں نال تیری جان پہ نکلتی او پھر بیچارہ چپ کر رہندا پیا نہ مینوں ہی بدنام کرنا انہاں جڑا پٹھا ہویا اونوں کچھ نہیں آکھنا بھائی زمیندار برداشت کرتا ہے بچوں دی جو پن کے نہ کڑک راہ بنا لیا انہاں نوں کسے ککھ نہیں آکھنا ماحول ہی ایسا ہے ہر بندے آنا ہو چودھری کیڑی گل تو کلپنا ہے کنا کو تیرا نقصان ہو اوے اللہ دے بندے نقصان تھوڑا ہویا یا بہتا انہیں بے اصولی کیتی ہے کہ نہیں اے چودھری تے بندیاں شندیاں دے منہ چپ کر رہندے نے نا تو ایتھوں جاندا جاندا جڑا اللہم صلی علی محمد وآلہ دیکھو نا ایتھوں چلو صلی اللہ علیہ ایتھوں دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھٹ تے آلے آل بڑھائی ہے نا وچوں دی راہ پالے جٹا دے نو معاف کرنا ہے اللہ دے نو معاف ہن کوئی بندہ وچوں دی نہ ہوئے نہ پڑھ لگا میں قرآن دی سرات پیاری پڑھنے لگا ہوں اگلے تو نا بندے آج نہ ہوں اتنے گٹھے جانا پینا جانا ہی پینا قرآن میں رات سے پیغمبر فرماتے ہیں دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا سبحان اللہ دعائے ابراہیم کا سلسلہ سبحان اللہ مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا لفظ میں سے مطلب پہنچا میرے بھائی علی تک پہنچا ہم نے کبھی آئے ہائے ہم جدے ہم وچ علی شامل ہو جائے انہوں نبی آندے نے پھر پیغمبر نے فرمایا ہم نے مجھ تک پہنچا واسی مجھ تک پہنچا پھر میرے بھائی علی تک پہنچا تو نال کی فرماتے ہیں فرمایا ہم نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا ہم نے کبھی بت کو سجدہ نہ میں نہ میرے برا علی نے لیا بھائی علی تے برابر بندے لبن آ رہا ہے سہام میں چپا جنوں پانے بانا ہم نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا اس ہم بچ یا علی آئے گا یا علی دے بیٹے اور سارے بت چھٹ کے آئے نے اور یار سارے بندے بت چھٹ کے اسلام میں چاہے یہ دا مطلب اس ہم میں چاہنا مشکل ہے اے میں لوگاں نوں چاہ چڑے اس ہم میں چاہنا چودھری دی بندہ اینک پارے میں چودھری ہو جانا وہ گھر کر بڑی کرو یار کیوں انج کر دے اے ہم نے تا مبالج رسولہ کیا سی تم اپنے لاؤ ہم اپنے اور لوگ ہی اور میں جنہیں نبی نے ہم چاہنا پیغمبر نے فرمایا ہم اپنے لاتے ہیں اور میرے عزیزوں اگلے لفظ نے کہ ہم نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا بس اللہ نے مجھے نبی بنایا اللہ نے مجھے نبی بنایا علی کو میرا وسیع بنایا لہذا میرا نبی ہونا اور علی کا وسیع ہونا دلیل ہے کہ سلسلہ امامت ہم میں ہے اور ہم ہی ذریت ابراہیم ہے ہوں میرے نال تساں ملنا ہے آج اس مضمون نو ذرا نہ آج اس موضوع نو میں کلوز کرنا چاہتا سمجھنا چاہتا جی آخر مکنا ہے کل تک تے پھر مجلس آخری ہو جڑی اس طرح کریے کہ اس سمیٹیے اگر تساں پورا محرم جس میرے کو سنے آج اٹھ مجلس ہے تساں دیکھیا کسے نبی نال اللہ نے نبوت دا وعدہ کیتا کسے نال رسالت دا وعدہ کیتا کسے نال خلافت کرو یاد کرو کسے نال خلافت دا وعدہ کیتا کسے نال ولایت دا وعدہ کیتا کسے نال امامت دا وعدہ کیتا ایک بڑی تاریخ ہے اسلام ہے جڑی جناب دے سامنے میں قرآن وچوں بندیاں دی لکھی تاریخ نہیں جڑی قرآن دی تاریخ سے یہ وچ کسے نے اللہ نے نبوت دا وعدہ کیتا کسے نال رسالت دا وعدہ کیتا تے پھر عطا کیتی پھر کسے نال خلافت دا وعدہ کیتا اونوں خلیفہ بنایا کسے نال ولایت دا وعدہ کیتا یا اونوں ولی بنایا
تے کسے نال پھر امامت دا وعدہ کیتا تے انہوں امام بنایا. جڑا میرے نبی کو وکھرا ہوتا ہے نا پوری کائنات دے نبیاں چوں پوری کائنات دے ولیاں چوں وہ اج پڑھنا چاہتا. اگر میں ولایت بھی بحث کرتا تو ہو سکتی سی لیکن میں بحث کلوز کرنے واسطے دسواں کہ منفرد نبی وکھرا نبی نویکڑا نبی میرا نبی. اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں, اس رسول جیسا رسول کوئی نہیں. میرا نبی امام ہے تو ایسا امام بھی کوئی نہیں. میرا مصطفیٰ ایسا امام ہے, علی بھی پیچھے کھلوتے ہیں, حسن بھی پیچھے کھلوتے ہیں, حسین بھی پیچھے کھلوتے ہیں. ایسے امام کا نام مصطفیٰ. میرے محترم سامعین, پیغمبر کو سارے ہوتے موجود ہیں, ہر ہوتا ہے پیغمبر ولی بھی ہے نا, انام ولیکم اللہ و رسول, میرا نبی ولی بھی. حد ہو گئی ہے جدو نبی ہے نبیاں دا نبی ہے, جدو رسول ہے رسولوں دا رسول ہے. اچھا ولی ہے تے علی دا بھی ولی ہے, امام ہے تے حسن دا بھی امام ہے, حسین دا بھی امام. جہاں نویکڑا ہوتا ہے وکھرا ہوتا ہے وہ اج پڑھن لگا. سمجھو ساڈا نچوڑ 7 دنوں دا اج سامنے آ رہا ہے. خلافت دا ہوتا خلیفہ بنایا, نبوت دا ہوتا نبی بنایا, رسول دا ہوتا رسول بنایا, رسالت دا ہوتا. میرے نبی نال جڑا اللہ وعدہ کیتا ہے وہ سورہ مبارکہ مریم چوں میں جناب کے سامنے پیش کر. خالق کے کائنات فرماندے لا یملکون الشفاعۃ, حشر والے دن کوئی مالک شفاعت نہیں, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا, کوئی کسی پر شفا نہیں کر سکے. دو معنی نے شفاعت دے, ایک سفارش ہے ایک شفا. سفارش ناجائز بھی ہو جاتی ہے, شفا ناجائز نہیں ہوتا, وہ نام ہی حق شفا ہے. حق شفا کا مطلب ہے نال دی پیڑی لگتی ہوئے تو بندہ آتا یہ جو بیچتا پہ کسی ساری لڑائی رہ گئی, اونے پیسے میرے کو لو تو میں دے دو, یہ آدھے حق شفا, یہ آدھے حق شفا, تو میرے لگتی ہے میں دے دو پیسے لینا. وہ پھر بندہ انج کرتا ہے ویچتا 10 لاکھ دی, وہ ٹیکس ٹوکس دے دے لکھا 25 لاکھ چھڑ دے. وہ پھر جہاں نال دا ہوتا نا وہ آدھا وہ روڑا کوئی نہیں, جنی بھی لہائی سو اصا چھڑنی ہی نہیں, سانو لگتی ہے اصا نہیں چھڑنی. یہ آدھے حق شفا. ہوں پتہ نہیں اس ویلے کی سٹیٹس, پہلے تو نام دا سی حق شفا. شفا کر دینا کیا ہے میری, کسی شاید شفا کرنا ہے میری, ایک سفارش جا کے کرنا پھر چھڑ دو. دونوں میں نے ذہن چ رکھو. اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ, حشر والے دن نبیوں کو ماننے والے, رسولوں کو ماننے والے, خلیفوں کو ماننے والے, ولیوں کو ماننے والے, اماموں کو ماننے والے جب اکٹھے ہو کے آئیں گے تو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی, گناہ ہو گیا ہوگا. اس کے باوجود کہ وہ نہ چاہتے ہوں لیکن نفسانی قوت پر شیطان کا حملہ ہو گیا اور پھر وہ سفارش تلاش کریں گے یا سوچیں گے کہ کوئی ہم پہ شفائی کر دے. کیا بات ہے بھائی, بہت مہربانی کے صاحب, بہت شکریہ. یا کوئی سفارشی مل جائے جیسے سانو چھڑا لے تو جہنم چو, یا کوئی شفائی آ کے کر دے کہ یہ ادھر نہ کھڑو ہے میرا, کوئی جنت کھڑو کے شفا کر دے کہ دوزخ نہ کھڑو ہے اے میرا. اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ, کوئی مالک شفاعت نہیں. میرا خیال ہے بندے کے سال سک گئے, کوئی مالک شفاعت نہیں. کون ہے جو میرے پکڑے ہوئے کو چھڑا کے لے جائے, پھڑیا میں ہوئے تے کوئی چھڑا کے لے جائے. جنہوں پولیس پھڑ دی ہے وہ ملزم ہوں ہے, جنہوں اللہ پھڑے وہ مجرم ہوں ہے. چلو بچیاں میں بھی دسنا پڑا, بچے جنہوں پولیس پھڑ دی وہ ملزم ہوں ہے, الزام ہوں, اتنے جا کے پھر ریمانڈ لے کے وہ تفتیش کر دیں. تفتیش جو ویندے نے کہ نرا الزام ہے یا جرم کیتا, نرا الزام ہے یا جرم کیتا. وہ پھر میں ایتھوں دی تفتیش دی گل نہیں کرتا, میں تو صرف اپنا مقصد بیان کرنا مثال دے کے. وہ پھر کئی باری ملزم ہوتا ہے, وہ پھر پولیس کئی باری تو تھانے ہی نہ چھڑا کے بندے لے آتے ہیں. کوئی بندہ جانا ہے وہ آتا جی میں ضمانت دینا, یہ انج دا ہے ہی نہیں, یہ انج دا ہے ہی نہیں. چودھری جا کے تو نہیں انج دا ہی نہیں, وہ تھانے دار ٹھیک ہے چلو صاحب تھوڑا علاقہ تھی جانتے ہو نہیں انج دا, ویخ لیا جی ویخ لیا جی. چودھری آتا ہے جے جرم ثابت ہو گیا نا ادھر میں آپ دے جگہ تھے, وہ پھر ایک ضمانت ہی ہوتی, یہ آدھے شخصی ضمانت. ساتھ کدی کچہری ویکھی نہیں, تمہیں کی پتا نہ تھانا ویکھے
शख्सी जमानत मंगते हैं भी बंदा अपनी जमानत लै। जे शख्सी जमानत ना मनी जाए फिर वो आते जनाब जज को पेश करने चलान पेश करने उत्थे जाए उत्थे जाके फिर जमानत हो जाती है उत्थे फिर जाके बंदा ये जाता है ए मेरी जमीन का टुकड़ा है ए लिख लो मैं इसकी जमानत देना अगर ये बंदा मुजरिम होया तो नस गया मैनू फड़ लिया जे मैं दर जन्नत ए जी अल्लाह फरमांदा है इंज दा उत्थे कोई नहीं लभदा सुभान फड़ा मैं इत्थे ते जाके चौधरी साहब देना इंज दा है ही नहीं जरा सोचो यार फड़िया होवे अल्लाह ओनू को जाके आख्या अल्लाह तू एवें ही फड़ लिया ये इंज दा है ही अल्लाह नूं किसे गवाह दी लोड़ है अल्लाह दे हर बंदे दे आप गवाह है अल्लाह फड़िया होवे ला पूरा जोर पे ला यमलिकून शफाता कौन है जिहड़ा मेरे फड़े छुड़ा के ले जाए बंद हो गई ऑक्सीजन बंदे दी अगो एडा करीम ही आप ही आंदा है इल्ला सवाए उसके कौन है जो मेरे पकड़े हुए को छुड़ा के ले जाए इल्ला ने साक डाया जाए इल्ला ने इल्ला सवाए उसके कौन है जिहड़ा मेरा सारा मौजू सुन बैठा सवाए उसके हौसला होया कि कोई है कोई मैं क्या अल्लाह हो कौन नहीं फरमाया मन इत्तखज़ा इंदर रहमानी अहदा जिसने उससे वादा ले लिया है हाय हाय जिसने अल्लाह से जिसने रहमान से इंदर रहमानी अहदा जिसने रहमान से वादा सारे जान को अल्लाह वादे लेंदा की सुनिया जे सत्य सारी दुनिया को अल्लाह वादे लेंदा एक होवे जिन्हों अल्लाह वादा पे देंदा की वादा पे देंदा है या मेरा मुस्तफा जिन्हों आंदा जाएगा मैं छड़दा जा सुभान वादा ही मेरा वादा ही मेरा तेरे नाल मेरा वादा ही जिन्हों तू आखेगा मैं छड़दा जाऊंगा हजरात गिरामी आदम तो लेके ईसा तक किसी नबी से ये वादा नहीं बल्कि पिछले नबियां भी कुछ 4 बंदे कढ़ाने हुए ना नहीं अजय नहीं स्वाद है पिछले नबियां भी को अपने 4 बंदे पोले कराने हुए ना ना मेरे नबी नू आखना जी मेरे नबी नू आखना जे क्यों आज पढ़ते ना अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुबारका मेरे सामने जनाब अली बनी इसराइल अल्लाह पाक फरमाते असा अन यब असका रब्बुका मकामम महमूदा तेरे रब को बड़ी जल्दी है कि तुझे मुकाम महमूद तक पहुंचा हुण एक बार दुआ पढ़ो मेरे नाल रल के जी रोज टीवी ते अजान तो बाद होती है अल्लाह सरकार मुस्तफा को तू उस मुकाम पर पहुंचा जिसका तू ने उनसे मुकम्मल हो गया जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन हमें उनकी याद तो सारे याद शफाअत से बहरबंद फरमा और इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मिआद यकीनन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं। बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया दायरा मुकम्मल हो रहा प्रकार का इंशाअल्लाह याद रहेगा मेरा मुहर्रम के नहीं यार सारिया मैसा का मेरा जोड़ा कर देता मैं तो दाएं बाएं है ही नहीं ये अल्लाह फरमाया मैंने तुझसे वादा कर रखा ऐसे अल्लाह किया ने या अल्लाह सरकार को मुकाम महमूद पर पहुंचा कई बंदे आते हैं असा आखिर तो उन्हें पहुँचाना ऐसी गल नहीं असल कुर्सी से अफसर ना बैठा हो अगे पिछे हो गए तो बंदे बाहर लीला लेंगे दस्तखत कराने सन बहन तक कराई सानू जरा जल्दी असी अल्लाह ने या अल्लाह लिया उन्होंने मुकाम महमूद थे ताकि साड़ी जान छुड़ा असी इल्तिजा करने क़यामत के दिन हमें उनकी शफात से मेरा मंद फरमा मैं मक्के ये दुआ सुनी मैं रागो की गल नहीं कर रहा वैसे रागो वाले भी सारे मक्के ही आए ये शायद सारे पिछों मक्के दे जे जो मौलवी मक्की बने ने झूठे बने ने मक्की मदनी ये मक्की मदनी एवं बने तुसी मक्की हो सैयद
यार तुहाडा असली पिंड मक्का है, उथों तुहाडे वड्डे हिजरत करके मदीने आए सन। मक्की भी तुसी हो, मदनी भी तुसी, बाकी सारे एवें ही लिया जिवें इमाम नहीं बने। असल तो सैयद ही मक्की ने, यही मदनी ने, पिछला पिंड तुहाडा वही है ना। मेहरबानी की मक्के खलो के बंदे आते रब के घर को जाके ना कर, मैं घर पड़ा सी रब का, अल्लाह के घर को जाके आते हमें मुस्तफ़ा की शफात से बहरा मंद फरमा। हे मौलवी तू तो आंदा सब वसीला नहीं होना चाहिए। कमाल है भाई, अल्लाह तेरी शाह रंग दे करीब है। आ मुंह ते आ तू, अल्लाह आ मुंह ते आ तू, इत्थे अल्लाह तेरी शाह रंग दे नेड़े वे। इनू आख माफी दे, नबी खलोवे ना खलोवे मुकामे महमूद है तेनू की, तू जो अल्लाह नू आप सुना रहा तेनू नबी नू खिलारन दी लोड़ गई है। रोज तरले क्यों करना है? अल्लाह फरमाया मुहम्मद नू ना आखेगा मैं तेनू छड्डना ही नहीं। जे मैं सीधे सीधे बंदे छड्डन लग पावां लोग ते दा बुआ ही छड्ड जाण जिन्हें मैनू बनवाया। ए आखेगा ते छड्डेगा, ए आखेगा मुर्दा। लो जी मैं ख्याल अल्लाह आप ही इंतजाम कर छड़े सानू छड्डण दा, आप ही इंतजाम कर छड़े। वादा दे छड़े मेरे नबी नू, फरमाया जेड़ा अजे भी जन्म च गया ना बड़ी चौल है। मैं जो आख छड़िया मना लो, मैं जो आख छड़िया पे मैं वादा उहदे नाल कर लिया। जिन्हों तू आखेगा मैं हिसाब भी ना वेखांगा, जिन्हों तू आखेगा मैं हिसाब किताब भी ना वेखांगा। मैं ख्याल पाक मेहरबानी करो, वड्डे लोग ने असी मस्कीन हाँ, साडी ओ मनन ना मनन साड़ी तो उतों तक रसाई नहीं। ये कोई इंतजाम कर, चलो नबी पाक साढ़े तरस कर, इंतजाम को कर, तू ही करनी। और जिवें वड्डे बंदे नूं मिलना होवे ते किसी नूं आखीदा यार तू मिला दे, मैं तेने जोगा नहीं, मैं अल्लाह नूं कहना तू ही मुकामे महमूद बनाया, तू ही उत्ते सरकार को खड़ा किया, तू ही आख्या मेरा वादा है। जिन्हों तू आखेगा मैं यार छड़ देंगा की जी, वादा है कि नहीं अल्लाह का? मैं अल्लाह को इंतजाम कर। अल्लाह फिर मैं की याद करोगे मेरी रहीमी तो मेरी करीमी। वड्डा बंदा छोटे बंदे को कोई शह मंगे ना उन्होंने फौरन दे छड़ी चाहिए, ये 7 लाख बन जाता। थोड़ी क्या बात। और मैं ना वड्डा बंदा होवे, वड्डा गड्डी ते पै जाता, मुरब्बियां का माल, वड्डा बंदा, राह च गड्डी खराब बंद हो विचकार सड़क, उन्होंने संगल पा के साइड से करना, सामने खूह है, वो कुल 5 किले पैली है, वो ट्रैक्टर भी है तो संगल भी है, वो वड्डा बंदा वो नहीं। जो वो आंदा भाई जी तो कोई संगल मिल जाएगा, वो आखेगा जनाब डेरा ही तो अपना है। वो ट्रैक्टर नाल संगल पा के अगर गड्डी साइड से करा छड़े, वो जाता उन्होंने आख जाता भी आ मेरा कार्ड ही काम पे आता दस बन गया जरा तलक। जिमीदार छोटा सी तलक वो सैकटरी नाल बन गया, सैकटरी साथ में हम जिन्ना मर्जी कर्जा कढ़ाए तो जिन्ना मर्जी ट्रैक्टर कढ़ाए तलक बन गया। बनया कदों है जो वड्डे ने छोटे को कोई शायद मंगी तो उन्हें दे दी। अल्लाह फरमाया मैं तो तलक बनवा देना। मेरे नबी कभी मंगी तो किसी को कोई शायद नहीं, मैं उन्होंने जो थोड़े को मंग लेगा तो दे छड़िया जो तलक बन जाएगा। मैं ख्याल गल कर, अल्लाह फरमाया कुल्ला सालों को माना है अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुहम्मद थोड़े को मुवद्दत मंगेगा, तुसी दे छड़ोगे तलक बन जाएगा। सदके जामा नबी का तलक बनाने का एक ही तरीका है। सहाबा कराम ने जो सुनया ना नबी पे मंगता शुक्र का कलमा पढ़िया उन्होंने सरकार भी सारे को कोई शायद मंगी है। कुरान है उत्ते लिख के रखे है, किताब का नाम है हुस्नुल महाब फिर जिक्र बूतरा, लिखने वाले डॉक्टर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी। और फरमाते सहाबा ने आके कहा कालू या रसूल अल्लाह मन कराबतुका हाउलाई लजीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, वो आपके करीबी कौन हैं जिनकी मुवद्दत हम पे वाजिब हो गई। मैं कोई जुमला ना टाइम मुक गया। नबी के करीबी रिश्तेदार जो सन जिन्होंने वाल नबी की शादी हुई सी,
نہیں سی ہوئی؟ جتنے شادی ہوئی ہوئے قریبی نہیں ہوتے؟ قریبی ہوتے ہیں وہ جڑے قریبی رشتہ دار سن نبی دے وہ بھی پوچھتے سن وہ قریبی کون؟ وہ قریبی کون ہے جن کی مودت ہم سے آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ تو کہ تقریر کوئی نہیں. قال علی، محمد نے فرمایا ان میں پہلا علی ہے، وہ فاطمہ وہ ابراہیمہ. میری تھی فاطمہ تو دے بیٹے انہاں نال مودت رکھو، میرا تو تعلق بن جائے گا. تسی ترلا کر دے جائے جی، میں مودت والے کو پہچانتا جانا. جو نبی منگیا ہوتے ہو پاسپورٹ بنتا شناختی کارڈ جمع کرائیے تھے. بندہ سر کی جا کے باری نہ لمکے ہے کہ میں بنوانا سب تو پہلا 200 بندہ پیچھے کھلوتا ہوئے تو پہ وہ آخیا پہلا میرا بناؤ میں سر کی دایا وہ اندر شناختی کارڈ لیا وہ وہ کوئی نہیں 15 جا جو منگیا وہ لے آندا نہیں. آنجا جا ساری رات مسلح تے لٹ کرو مودت نہ کھڑی تو فرشتے آکھنا آنجا جا. اللہ دے وعدے دا فائدہ اٹھاؤ مسلمان. اللہ دے وعدے دا فائدہ اٹھاؤ. نبی نو راضی کر لو. نبی کدو جائیداد منگی صرف آندا ہے میرے اللہ دے نال محبت کرو، انہاں دی مودت وچ مر جاؤ. حضرت امام زین العابدین نے لٹیاں پھپھیاں لے آ کے نبی دی قبر دے دوالے بٹھا کے نا ہاتھ دا اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک باری اٹھ کے دیکھو ہاں انہاں دی مودت منگی جنہاں نو لوکاں بازار وچ مارے کی مودت منگی تے کی لوکاں مودت دتی. منہار مدینہ دی گلی چ گزریا تے پانی آ رہا سی سجدہ دے گھر چوں باہر. یہ پیچھے کھلوتا کہ کتے میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اندروں کنیز برآمد ہوئی. اس آخیا یہ پانی بچ چوتھا امام پیار ہوندا ہے. کہنے لگا میں حاضری چاہنا. انہیں جا کے دسیا حاضر ہو گیا. ویکھیا تے پانی ہتھاں تے لیندے نے میرے مولا منہ تو پان واسطے وضو کرنے واسطے چوتھا امام تے پانی لو ویکھ کے فرماندے تو وہی پانی ہے جنوں ترسدا میرا 6 مہینے دا ویر سنیا تو پانی میں چاسو ڈگتے رہتے مولا سٹ دے دو پھر اور پانی دے دے. آدھا میرے سامنے کئی برتن ختم ہو گیا پانی دے تو مولا پانی وے کے روندے تو میں آخیا مولا شہادت تے تہاڈا ورثہ ہے. مولا فرماتے نے منہال تو مومن ہے تو پھر بھی سوچ کے گل نہیں کی میرے نال انصاف کر. کہنے لگا جی مولا کی ہوئے؟ کہنے لگے شہادت تے ساڈا ورثہ ہے تو میری بھیناں دا گلیاں تو گزرنا بغیر چادر تو نہیں میرا ورثہ ہے. کتنے ساڈے خاندان دی کوئی دکان تک گئی تو میں سودا لین گئی ہے کہنا گلیاں چ روڑیاں نے ساڈیاں کتوں آئے؟ منہار دا کوفے چوئے. میرے مولا فرماندے نے کوفے پتہ ہوگی تیرے علم چوئے مختار قاتل پھڑدا پہ جی پھڑدا پہ. جننے بھی شہید نے نا کربلا تھا کسی ایک دے قاتل دا مولا نہیں پوچھا. میرے مولا پوچھا حرملہ اجے نہیں کھڑے آج شہزادہ اجے سر دا پوچھا نا وہ واپس آ کے مختار نو کہنے لگا کسی قاتل دا مولا نہیں پوچھا صرف حرملہ ملعون دا پوچھا. انہوں کدھر لگا سپاہی توڑ دیتے جنگلاں چ لب گیا کھڑا کر دیتا آ کے مختار دے سامنے دونوں پاس تلوارا دیا نوکا رکھ کے مختار پوچھا دس ہو کی کیتے. مجرمہ دی عادت ہوئی ہے ایک بار انکار ضرور کر دے کہ میں کچھ بھی نہیں کیتا. جدوں اس آخیا میں کچھ بھی نہیں کیتا ایتھے مختار دے داڑھی تک آنسو آئے. کہنے لگا اوے ملعونا جے تو کچھ بھی نہیں کیتا او دی ماں تے اجے بھی چھاں تے نہ لگا جب میں کربلا ور پہ آتا سا میرے کو 6 تیر سن 3 میں رات چلا دیتے جانوروں کو مارن والے سن انسانوں والے تیر میرے کو کوئی نہیں سن جہے جانوروں کو مارے جاتے سن 3 نوکاں والے وہ تیر سن وہ 3 میں چلائے وہ صحیح نشانے تے نہ لگے تو میرا نشانہ کدی خطا نہیں سی ہویا. مینوں کہنے لگا اے جڑا شمر ہے کہ نہ چلا جتے کم دے تھاں چلا لاں. وہ پھر میں 3 لے کے کربلا آ گیا. دوپہر تک میں بیٹھا رہا میرے کسی بلایا نہیں لالچ بہت زیادہ سی تو میں سونا پیا سب کدھر میرے کو کم لینا آتا دوپہر پٹا دی سی جدو بندہ آ کے مینوں آخیا کہ عمر 7 ہے میں وہ کول ٹر گیا. وہ پھر میں آندا رہا کہ جی میں تیر چلانے نے تو مینوں تیر دیو. اس آخیا وہی چلا دے ہوئی جہے تیرے کو 3 ہیں وہی چلا دے. وہ میں 3 تیر چلائے نے کربلا تے انساناں تے چلائے نے. ہوں میں مرن والا ہوں کہڑا جھوٹ بولا. کہنے لگا کتنے کتنے چلائے نے. اس آخیا مختار قتل کر دے 2 میں دسنے نے تے 1 نہیں دسنا. تو حقدار اہل بیت دا تیرے کو 3 تیر برداشت نہیں. اگر تسی ہائے کر رہے ہو اجے میں پڑھیا نہیں برداشت ہی نہیں ہو رہے ہائے تو نکلتی رہے
आंसू बाद भी आवे तो हार निकल जाती है। इसका मतलब हजरत मुख्तार फरमाते ने जालमा वो त्रैवे भी अहले बैत नहीं मारे नहीं तो मैं दो बर्दाश्त किवें करांगा। बर्दाश्त वाली गल छड्ड, इकबाल ने जुर्म कर, इकबाल ने जुर्म ना जी पहला तीर उस दसिया इत्थे ये हालत होनी है। मुख्तार दी की हुई होगी साडा तो वड्डा मोमिन सी ना हो सके उन्हें त्रवां चो त्रौं लोकां ने तीरां चो पहला मैं हुसैन दी पछाणी है जिहदे नाल नवाज शाह रसूल दे मत्थे दी हड्डियां टुट गईयां। हुसैन कपड़े च लैके छुपा के धुप च लैके आए सन, जेड़े वेले उन्हें कपड़ा उत्तों लाया उहदे गले चो चमक पई तो मैं समझिया कपड़े चो हुसैन इब्न अली ने खंजर कढ़े। हज़रत मुख्तार फरमांदे ने की करना है, एक बच्चा और एक खंजर च कितना फर्क है। कहने लगा नहीं नहीं मैं दसना, ये गला सी ना होता उसकी गुलाई नहीं होती, गले की गुलाई ਉਹਦੇ 'ਚ पता नहीं पसीना सी या इतना खूबसूरत सी जिवें शीशे बन सूरज की चमक पै ते वापस मुनक्कस होके आउंदी है ना किरण, हो सकिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते सूरज की किरण पई है ना वो चमक पई है विचों चमक इतना खूबसूरत सी। ਉਹਦੇ गले की गुलाई मैनू खंजर की धार लगी है जिवें खंजर की धार है। लोग कहते ने एवें रोंदे ने, एवें तो नहीं ना रोंदे, जेड़ा कातिल दी नज़र च एडा सोहना सी सोच मां दी नज़र च कितना सोहना होवेगा, ओ मशीरा दी नज़र च कितना सोहना होवेगा। मैं आख्या शबीर कोल कोई शायद चमकदा, मैनू उमर साद कहने लगा एक तो कलाम हुसैन, कलाम हुसैन नू कथा कर दे इस चमक च तीर मार। ए हुसैन दा निक्का पुत्तर ही ओनू पानी वास्ते लेके आए ने बस नमा अजादारों आंदा मैं उस चमक च त्रौं लोकां दा तीर चला दूं। लोग ने शिया जाकर परले पिंड आते हैं हुसन कन चो गुजरिया, दूजा सुन जाइए वह गले चो गुजरिया, तीजा आंदा सीने च लग हुसैन के बाजू च लग्या। वक्री वक्री गल करते हैं, कोई वक्री वक्री नहीं। धियां बैठिया ने भैणां मुर्शदादियां पर्दे घर भी तेरे पर्दादार ने उन्होंने पर्दा सलामत रखे। शिया हो जाए सुनत 6 महीने का बच्चा किसी बच्ची को लैके एक बार गोद च रखा जाए तो ध्यान नाल वेख्या जाए कन को गला कितनी दूर है, गले को सीना कितनी दूर है, इन्नी भी बेथ होवे ना, इन्नी भी कोई 6 महीने के कद के बच्चे का एक लोग कंन च लगी है, दूजी गले च गुजरी, तीजी इत्थे चुकिया सड़ना है इत्थे गले चो गुजर के मेरे मौला के बाजू के विच गुजर गई। औखा वेला वो सी जदों शबीर पुत्र मौला का कित्थे सी, एक पासे नबी के पुत्र ने छड्ड के ना अली असगर ते ए तीर छत पै जान लगा सी। अली असगर उदों कित्थे सन, इस पासे मौला का हक सी, इस पासे लोग बाजू ही सी, ये विच अली असगर मेरे मौला ने तीर छत पा के अल्लाह अकबर, 2 हाथ मेरे मौला दी पुश्त है, आवाज आउंदी है कौन है गरीब नू सहारा देने वाला, जो हौली हौली आवाज आई आराम नाल कट दादियां नू पोतरे बड़े प्यारे फरमाया आ गई है मेरी मजलूमा मां, आ गई है मेरी मजलूमा मां। फरमाया बच्चा मैं रात आई तीर निकल गया सार बदन नाल थोड़े गोश्त नाल जुड़िया सी, थोड़े गोश्त नाल गर्दन वाले पासे जुड़िया सी। एडा गला हुंदा 6 महीने के बच्चे ए एडा और 3 लोग की करते सारा गला चीर के लै लिया तीर, गर्दन पिछा थोड़ा जहा गोश्त सी जिहदे नाल मौला दा सर ते मेरे आका दा बदन मुबारक जुड़िया सी। वो फिर मेरे मौला ने इत्थे हाथ ते सर रखिया ते इस बाजू ते बेटे नूं रखिया। तुहानूं पता एडे एडे बच्चे अगर फौत हो जाण इत्थे भी चार बाई तो नहीं मंगवाई जाती, उन्होंने इंज ही खड़ दे बाबा जी शुक्रिया हाँ जी खड़ दे हाँ जी तुसीं एक बार मेरे नाल बोलना ताकि सारे शामिल हो जाइए इस मजलिस के मुसाहिब विच। ये जिहड़ा अंज फड़िया हुंदा है वो जिहदा पुत्तर होवे उन्हें आप फड़िया हुंदा सदके तुहाडे सुनो नहीं और नाल नाल आउंदा मसलन चाचे फड़िया हुंदा, चाचे या मामू बच्चे का मामू फड़ सकता प्यो नहीं फड़ा, या किसी दोस्त 3 रिश्ते ने या चाचा चुकिया होंदा
بندے دے کسے دوست اسا دکھ ہے کی مر جانا جڑے شبیر پتر چکے ادو نہ اس بچے دا کوئی چاچا بچیا نہ دا کوئی ماموں گل بنا تے کسے یار دوست نے چکنا سی وہ پہلے انہوں نے ڈاشا پہ یارہ دا لار گلا پتر نو لے کے ٹویا اج میں خیال لگا رہی تنات ایک خیمہ سی حضرت رباب دا میرے مولا کپڑا اتنے دے کے آؤں دے سن پھر واپس ہو جاندے سن یہ 10 محرم دا ایک عمل ہے اگے جانا پھر پیچھے جانا یہ مولا دی وہ سنت ہے آؤں دے سن تے اس خیمے کو واپس ہو جاندے سن حضرت فضا نو بی بی رباب آکھیا باہروں ویکھ مولا کتھے ٹر گئے فرمایا بی بی 7ویں بار ہے آؤں دے نے تے واپس ہو جاندے کیوں واپس ہوندے نے فرماتے نے پتر تیرا قتل ہو گیا او دا خون مولا نے داڑھی تے ملیا تے تیرے خیمے دے کول آ کے منہ تو کپڑا ہٹا کے آندے نے میں تے حسین ہاں اصغر اندر تیری ماں ہے تیری ماں تینوں کیویں ویکھے گی میرا سونا بی بی رباب کیا ہن مولا آئے تے مینوں دسیا جی جدوں 7ویں بار مولا خیمے دے قریب آئے نے بی بی فضا اشارہ کیتا اندروں خیمے دے کپڑے دے نال منہ رکھ گئے بطول دی نوح دی آواز آئی اندر آ جا میں حاجرہ نہیں آج میں دے دادا ابراہیم کو بھی داد لینی ہے یہ دادی حاجرہ کو بھی داد لینی ہے دیکھو تو صحیح کیویں آسمان تو آفرین دے نہ رہے ہوندے نے حسین اندر آئے نے مولا کہ آنج کھلوتے سن ایتھے بی بی سکینہ ایتھے بی بی رباب فرماندے نے رباب پتر تیرا شہید ہو فرمایا میں راتی پریشان سا ہوں نہیں جدو 13 سالہ والی اپنا تیار کر دی سی 10-12 سال والی ادو میں آدھی سا کربلا 10-12 سال بعد ہوں ممی شہید دی ماں بن جاتی تے نبی نو آدھی میں بھی تیری انہاں نوہاں چوں جنہیں تیرے دین دی خاطر پتر دیتے میرا نہ گھوڑے تے بہ سکتا سی نہ پیدل ٹر سکتا سی تساں ہاتھ تے اٹھا کے لے گیا تے میں نے شہیداں دی ماواں وچ کھڑا کیتا احسان کیتا زہرا دا نام صدقے ہن تو سن احسان کیتا بطور دا نام میں شہید دی ماں بن گئی وقات صحیح میرے پتر شہادت کیوں دیتی یہ جملہ ہے کسی کا دل بہتا دکھے گا تو بہت ہی زہرا راضی ہوگی معافی تا منگی ہے جی دل دکھنا عیب ہو گئی ہم کہنا دل دکھے تو معافی دینا دل دکھے تو زہرا نو پرسا دینا دل دکھے معافی نہیں زہرا نو پرسا دینا میں پڑھیا جڑے ویلے شبیر نے منہ تو ماں دے سام تمہیں پتا ماں منہ ویکھن جدوں آئی ہوندی ہے نا ادو لوگ پتراں دے مقتولاں دے زخم لکا چھڑ دے لوگ آندے نے متھے چ گولی بجی ہوئے تو لوگ آندے نے پگ بن چھڑو اور لوگ آندے نے زخم لگاؤ ماں مک جائے گی ماں وہ حصہ کھاندے نے جڑا بالکل ٹھیک ہوے کیڑا حصہ کھانا سی میرے مولا نے ماں منہ ویکھن لگی ہے مولا نے کپڑا ہٹایا راوی آندا ہے روایتی انجے کہ جب مولا نے منہ تو کپڑا ہٹایا نا ابھی علی اصغر کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا زبان مولا علی اصغر دی ایسا ہون دے اوپر جب ماں نے منہ ویکھیا ماں تو پہلا حسین رو پے کیا بات ہے تھوڑے سنتی حسین روئے نے پہلے حضرت رباب فرمایا سکینہ پھپھیاں نو بلا گیا ایدیاں چاچیاں نو بلا لیا میرا سیدانہ رشتے پہ مقدر میں اجڑ گئی ہوں پھپھیاں بلا لیا اصغر دیا چاچیاں بلا لیا اصغر دیا حضرت امام سکینہ باہر نکل کے سلام اللہ علیہ پھپھیاں نو اطلاع دینا آ جاؤ ساڈے خیمے جا جاؤ اسی اجڑ گئے نے امام حسین علیہ السلام نے کہا رو لے رباب اصغر قتل ہوئے بی بی فرمایا مینوں تیری عزت دی قسم اجے تے میں پتر نو روئی نہیں میں ساری زندگی دھوپ تے بیٹھ کے تینوں رونا تے فرمایا جڑی گل تو وین کر کے آکھے پھپھیاں نو بلا او تیرا وین ایڈا ڈاڈا کیوں آیا پتہ نہیں کینوں سمجھ آوے بچے بعد وچ سمجھ لیں گے بی بی رباب نے فرمایا میرا جگر ختم ہو رہا ہے دکھ کے نہیں فرمایا